bienvenue sur la télévision Afrique World TV. Chers internautes, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Moi, c'est Claudine Koumazon d'Afrique World TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tradithérapeute d'Agbemabou qui vous aidera dans votre vie spirituelle et physique. Bref, dans toutes sortes de problèmes de la vie. La tradition, qu'est-ce que c'est? Amekeo les pommes, amekeo les sébiens, do après torredine amesiame. Be d'Agbemabou dès qu'on me be jolly, dès qu'on me be te bona voler, dès qu'on me a padia midula kui comme ne miato miano mianovio mia fofo e imbina e te konu ke min blena demaleji mi joso akwe do de me mi jolly e o la akwe do ame par exemple mila blena mi jivie gbe dimanche afifia e be le dimanche na mi jivie gbe fifia on connaît les qui est millionnaire les à quoi domaine et millionnaire si par exemple nous soit après au yé fifidien ou après au va doit après mais vite au dit la après mais chuchu ban les que au la yona des vions les on se vit bien on est après fa yon vit bien et ben encore à côté on encore les font et millionnaire et on commence par ça, des viwanto, soleil, les vies femmes. Demain que Dieu jolé, à quoi donc qui me ou jolé à messi si la koyame, tombe au la koyame, au lado tombe de ben kono la koyame. Ne o muso to be to ben koné o la so mama o ben koné de viwan. O joso demalidiwan. Ola so dema wa ben koso yona de via e bi passa de vion do soleil e be be fifia mi va po be nene be nuwa nko wa baba le dili e mi antio baba le dili de vion tio e nko chachi e va le détruire no keke va le blé no keke et y a des fifia au lapor à m'aider et y a des quinzinoto bien gato nous n'en avons et souébé à simea boboto a mis la tobinale et sona démarqué du soir au lapor à m'aider au brunabina famille à l'équia et gato wina ou yon a famille ou ne ou yon famille de binko ne ou mais wa be famille mais nous blena no wolo igano na wasi nous kenchi be ne o tema ke die ni Joshua tema ke die o Joshua e na nkonwa mabu bede o igabe nkonwa mabu le foi wa me bede o foi mia no video mia fofo de o mia dada de o au sort church bien solota et déconnois et dilabu faut bébé a mi avec les humbe doa boa mi avec les humbe no boa décon matebu bedeu matebu et la be et gâteau que au pot belité et belé au gabenois demain que Dieu be Joshua Elina e gabin kwa muteli jate dele ebi nkwa me biri amero pona enuleke amero pona ka ebi e gato me ba blena na nkenji gato me ma blena o nana ke o pona allo e gato ke sinoto ke o pona leke egbe ebi gato ebele o gabinwa akwe doki me beswa
et Dieu beto et biso boy benu e va le pobena e bebe bien il va pobena li il a gagné le church mais parce que pour les deux mais et naï biva les dasili et déconwanti et on la pobena et bien question qui est bido nous soit messi qui bido et nous va les bleder et bien son church de caroté et bien na pobena li et gâteau nene que o la po les church va alors hawa mea ameam edo edeka kengbe ba do church ya me sinon ya no po church de piku no po igbe bina e gâteau le church wa me e gâteau po va kale na ho mbone amea edo church ya me kengbe bi ba po ga aw e po be ka kengbe ba do church ya me o jibina de ko no ababu ase mi po vuno et on dort autant si des miaoleke si des dago mabuleke et y bele o et nous de bina chochi bapa de kekeano mulle o maseu fo chochi to chi te binade nous ke mia mama obenu mia togbe obenu de ko nu benua o dibenua baito babaipa voa matik parole non vient aucun les bledo nous que on a télé dasi que y dagbe o que tibe allo dagbe o que nous les cassi au meu o pobe dagbe a china télé que voa nous les soisi au mot a fa poli milina miraka a fa poli mila so fa poli dadele que milake non la po a pe wetri viwani milaka ka wetri viwani la po bina nous que les joro dio e dagbe wa e ti télé que on to le pole kuna drele ke opona bena de yibe da betitele ke voa da gbe am le va afa ko la do ebelo la diebe ha la na de defion e on to la nya bena de aw le bumosa voa fifia va joro mo jojo yaji de ko no binu amatebu afa ko la ke do ebelo negro pata ne mi di ape clan o le fi ape clan wa mi on pone le afa bo afa e dora e lo do isoke gbana e la po ebe la do e lo do soke gbana ntino e ke va ya e la gleno mi ane vision ke mi wona mi yona ape clan ape tobe clan le ke ale nke binyo isi me ni konele isi aywa ma yo ape clan o ke le po nye dagbe mabuleke o le se nko yeleke eye nuo keke chakado nko ya eglo o jibe la nya mede keye ola droite o bina le ame ya leke wa va o chite o le pepe de pepe glo vo ape clan o me nun swa mesia ape clan o me bele vo o chite la nko ai de glo nun ken chi bele glo ne kenon ne nko wa ma yo ape clan ape se o nto ma yo le siame ape clan nun ke le joro ji ape clan la glenam fiele ke ulato e no ba yona me yale ke fiele ke o blando api clan we la to son ne binu ne da bi mabu ke yimbe na o ke mo le budo o chite no ke de konu o rombe bina le a o ne pe muy de konu ne pe muy nous cessons wa et les promis ne nous cessons le wa chochi manayo o po mi le ben de kon be yan le ke a mesi a me monte hona e diseu e la be nu oto mi nu oto wa mi le fo anu oto pale nu oto me ake ase akwe agblena me le ke a me gbogbo to le a o la kwe olake voa ona kele ki ame abawo e o ke imole tu agbomu huno o jibi agbone hunei e o va je ne bia peda me aji ke yimbe na ame alate peduntiu e da do batezi apino wa ame ola po enyo le voa ebe wo e ina problem na na medeo e o munte wono
parce que on a ton moi j'ai fidèle et esprit pour la badouille mais clair nous y aller qui a au mot subo ne au munya mede et au lito au likewa au blena no dana de bina le ao y matin no me wa be yo me y va pe jo me ba bleo le koto ejine avec les doto yenta da ma bo le koto ejina me sia me bina ne o pe ne be dagbe agbe mo ko echu no e yo jibe ya si na de gome o jibe ya yi do pe e ji o jibe ne yi la yin ira bova yi do pe me ke sinonu ke agbe to dona le keke ya me e la suye bi asi me ale nja baba na te gogo nyenda do ma bunchi ke imbe na ma yo ape clan ke moi budo kekem o munyale ke o lao ne npo ape wetrivi wa me alo yo ape se o ne npo be yemate o do na magbe no be no bi yemate o do wa yemate wo ne ngle no wa so ya fi de pepe mo dantie so ya fi de pepe o ma te ko solution ne gberigbero entia ne o ke mo budo ne o jibe na mo ba hu ne ya bo ba hu na yi jababa na te koko yen dagbo mabunchi ape clan ne en kwa ape clan o wa yemate o dore pepe no mi ano video no na tuta ono na moji ke yembira o le pomi leki o mu le crown na nu ke le gble leki alo nu ke mi le gble leki o jababa na te koko ne be o ya we trivi wa pom clan o jibe we trivi wa ba clan jababa na te koko mi dagbo mabunchi ne agboa chuno ogboa agboa la hun ele simple ke bilate hun mamon jeme manyatana enana eyola globinari aw npo agoya leke ngwe kaka be glom npo ya leke ngwe kaka be glom dagbo mabuto kafla muli neneo nu banyo ola po mi ano video le eye nyon vi ojibe ya de son o ron kaka be glo dutaole eye ojibe ya de son au consulé mi do raibe kaka ne bila o 3 mois 4 mois mi a donné kaka amelo te jana baba kaka bi ona 1 an 2 ans o a donné ba kaka na no kenti be na ne o so kudo de konu keji ozon so imoaji be dagbe ba vane ya o va edo moaji ya o négliger ne be noa o décourager de konu nous qui dit aux gens quel bon là ils m'ont dit mais comme tina te bena il m'ont dit oni to e bobena amela no church me la no church bena le ma o abonné e ils m'ont dit et to la merci à toi la kan fado eta ko sans que o ke vi que ils m'ont dit ya o manya to la kan a fado ta o ko la bobena le que nous vient a été wo e be m'ont dit e da beva amedo dada alo no anto la chiteleke la bina de a vi ele mondi polike di be no bete mondi dagbe ziampeo fafa ba o kene o sene o va edo mondia o be awo ndekpe mu ma o boy ploeba ma o pobe asi ma o be amenu veve nchipo e varo o munya mo ke di e to alo no to ya o be le church pepe alo o to o do afote o inu o to bo o va ikafado mondi ke o le ya o va ikafado itabena le mondi polike di no ite ne be mondi e dagbe va o va edo mondi ya ko kafa avosa ke le o avosa kekem e yo mondi ko ya o négliger o bena o ndekpe mu ndikono o va edasi le ne be mondi a o no bi mu ina ne ke o gbe ikware jababa ne nu oto alo ke o le se mi abe nko le ke o le se nko ele ke jababa na apokana mo a nu ya le ke le chaka dom le mondi yemunya commerce se ne yem le se nu ya le ke kono ma yo ape plan ma keno ma pobinale a polike dia me ya no e dagbe ya te va o ne le bi na iwa allo okay o jababa o mondi vo e o do do pe o société o la si o allo o do do pe le vo do pe amole marché o nu kenji do pe marché non le mondi o allo fie o le lo me fie o le Benin o le Sénégal o le Gabon o le Côte d'Ivoire o le e o ya o le mondi nu le bledo nu kenji nu la bledo le mondi o jababa afai mi atogbe o le so dula wanko
afa poli mi atobole so dula wango e o te dule wa be futoji en kenchi kafla we ola chitele ke wi moji alo le doame e nuke we ola do be ade ola badio ma un do ame pe jibina da me e ba fi ala ba do yale ali ba yadio on to droi kokwe poa nko ya ba into ne yento da go bu ke mile poleke ne medele jimu ole jienta da go bu pe jababa aba jabre bala glace bin kume no baro bala glace poa jababa na pokana yenta da go mabule 00228 90 93 68 12 allo 99 42 70 45 du poids ou la kedoye daguma bunchi le jabri ba la glace no ba do ba la glace be ngume poids no pokana poids allo du taole ojibe yakpo ebe wetrevi me numéro ewa kemuna 90 93 68 12 à 10 poids douta ole ojibe yakpo ebe wetrevi me anye daguma bu o la te no douta et ma yo ape clan le fier nous que les jolo dio vai o la c'est comme nous que les cas que me le présentement o la c'est comme et que banachan o la passer comme OK do pe ayo do kasia gamea o convocation pour les yo melo que ça nous que jibele nene avocat ko yo ya o le jibesi abe nous que jibele nene jabo bana apokana ya dada go mabu nkano jibina o la ko buleji ku ken ke le yo meno tokwe ya no kwe ya o la ko buleji futo ke blemena dia o ya yetompe ame avoir o atoa e la banya fifafa nuke maglene toji noto no vinyo fofo yo eto yo no yo si bibina maundo amere peji bina me ale ba ke ya me baba do ya o okele son de un problème non auto adusi auto mion beglo nuke na beli nene o ejebena ola biosi ola bio egome nuke joy nene benwa le joro dion ola kwa mi ano video le alo mi afofo de le mi adada le ole doko kwa enya ayadu gande e kengbe ola podo odu ayaka ka opodo a e ole do ame kengbe ola do me a ahaye odono ahaye le nkono ole no akakaka odo biro le kia ahabe konga de koi bla biro akeke complet nuke na bele nene o ejebena mila koi come ola koi come nuke na nene benwa le joro jinyo okele eye ka fra kengbe sala wala vale kia e feke oduna alo kabe problème ke oduna e suna bonsoru e sala wa no hokale kia e gamuti tonate la lomeno nuke na nene benwa le joro miano aze jeyo menoa elatina ke mena omlain lekia awon dondo ba un problème no omlain zame o mate down azebe mu ona wewa elatina gamate like la lomeno gamate no te la lomeno OK o le sin koyen o le pom lekia jababa o la pokane dada do mabule 00228 90 93 68 12 allo 99 42 70 45 du poids ola kelo nye dagbe mabunchi okele kafla onya nyonu be vivi sese kele nyonu me onye po egbe be fifia on baba le se vivi on baba le nyang de pele nene be noa me o e voa kuno keke complet on bale chitele on soume de pepo nu kenji be nene e vo kuno OK no vinye OK fofo yen ole se nko ele kia jagbagba ola te gogo yen dagbe mabunchi poa kafla damu no na gbe ne asikia ekunao ola chitele usume eye onto fonfon lado nyonu ke chitele gbo benale ao ameya mbale chitele usume o alo mbale sumu mbale chitele usume de pe o alo ne chike chamte ora ni penamo amasile ke emele oton ne bia masia zanza kwa olava usume nywele a de 2 meto OK nyonu kafla ofofu afwa eglena nuke chite ole fofu e ne be fwa le breo jago ba ola te gogo yen dagbe mabunchi poa nkanu jibe ola podu leji amere ole ya kafla ken boy
100 000 là dans le mener qui a 200 000 b problème là dans les ténèbres nous qu'est-ce que nous venons les jorodio futo et qui bena de unko yamu le nto jako wana tegogo yenda ko mabunchi kwa nkalo chima le nebe ku ken ke le nchiwa et keke ela nai la baibu parce que dès qu'on nous a maté bu bedeu dès qu'on nous a edielili ne après dès qu'on nous leo ne vodou leo a amere paiement yanu ke tomawu quel boy amede chitele ke le do bedaro ta bena yin pasteur yin fada et le do bedaro ta non est-ce que nous qui avons mémoire qui est le do bedaro ta non wa ya demain que Dieu joswani nous qui togbe o subo qui va Dieu le fiari fike be yo tout pe le miasi bal le miasi qui boy donc à minja baba les bion les koto ijine novinyo fofo nyeo etonyo keke binali dès qu'on nous a maté bu bede o dès qu'on nous a nana que ne odo ta church mia elle a tena bien o keke la tek blé facilement elle a blé parce que et dit au non et dit au et mais au dioli et on va bien ne bi mamu inde pe ah et nous bien et mi la fin dasi ati mungenale agamabalo me no vinho fofonho que me laisse da mabuli bem colequia o entrevue wa mene ba clean et me da mabuli et un koto ejine no vinho alo fofonho que un wodona vai san et okpo do abin jeje ameno le a okpo binale ao e kaneme npo wenu nkoto ejine ameke o dona gbena ameke o yonam dona gbena mo nkoto ejina wa keke binale nu ke die nyaba si mu posu le pe amewa nkano dibina bientôt zanade ya fi boa peta trotro ya ebe kamele gogo nkano diba mesia me abola una mesia me baja ke yimbina okay nu ke dia si o mu posu wa ke ngbe mi la mi ne mi gelo 2021 me ya o cha o la ya binale awo ke ibasia e kanle nchinya o yawo après toji no la ocha bena dagbe fafalaba poribe ae pori do pori wenondi poribe ye pori do pori wenondi poribe ae Chers internautes, je vous remercie d'avoir passé un petit bout de temps à nous écouter et je crois qu'à présent vous avez compris beaucoup de choses sur la tradition. La tradition, qu'est-ce que c'est, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, bye bye.